الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال، وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي موت دا منظر، قیامت دا منظر بڑا ہی عجیب سانو اے دسیا لوگوں رب دے حبیب. موت دا منظر لوگوں، قیامت دا منظر بڑا ہی قریب سانو اے دسیا لوگوں رب دے حبیب. جس نو پہ کر دے بیان خطیب، قیامت بھائیو بڑی ہی قریب. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفاں، تصیفاں، بڑائی، کبریائی، وڈیائی، مشکل کشائی، حاجت روائی دے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے. اور ان گن لا تعداد درود و سلام امام کل ختم الرسول آمینہ دلال سیما دیویر بدر منیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات عالیہ مقدسہ مطہرت. ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ دا بڑا شکر ہے، اس مالک دا بڑا کرم ہے کہ جس جو اللہ لاہور تو لے کے تاڑے جیسے عظیم لوگاں دی زیارت کروا کے اور اپنے قرآن دیاں گلاں اللہ سنان دی توفیق عطا فرمائی ہے. دوستو ماشاءاللہ یہ مغرب دی نماز تو بعد اج دا یہ پروگرام جاری و ساری ہے. دوستو میرے تو قبل شاعر اسلام، شاعر انقلاب، شاعر توحید و سنت سلیمان حقانی صاحب بڑے پیارے انداز دے اندر ماشاءاللہ نعتیہ کلام اور حمدیہ کلام تسا حضرات دے سامنے بیان فرما چکے نے. دعا کرو اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت فرمائے، اللہ انہاں نو دین دا بہت بڑا عالم اور خادم بنائے، اللہ انہاں دی زبان وچ اور تاثیر پیدا فرمائے. انہاں تو قبل ماشاءاللہ قاری صاحب نے جو تلاوت کی تھی، قسمیں پھول اور موتی اور مٹھے اور شہد دیاں مکھیاں،
ایڈی پیاری آواز اللہ میرے بھائی دے علم و عمل اندر برکت فرما، اللہ قاری صاحب دی زبان اور تاثیر پیدا فرما، تیرے قرآن سناندے رہن۔ اپنی مثالہ ماشاءاللہ بڑا پیارا قرآن تے پیار ہے، پر جو انہوں نے انداز اپنایا وہ زبردست اور پیار ہے۔ اللہ میرے بھائی تے اپنی رحمت فرمائے۔ تانوں پتہ ہے اج دی تاڈے نال یہ ملاقات مبلغ اسلام، خطیب اسلام، خطیب بے باک محترم جناب مولانا بدر نصیر سلفی صاحب حافظ اللہ دی وسادت دے نال الحمدللہ تاڈے نال ملاقات ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اسی طرح محترم بھائی حبیب الرحمان صاحب، دعا کرو اللہ انہاں دے امی ابو جان دی قبر نو جنت دا باغ اور کیاری بنا دے۔ اللہ میرے ماں باپ بھی اس دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ اور کیاریاں بنا کے جنت درجات بلند فرما۔ اللہ جدے جدے ماں باپ حیات نے انہاں اولاداں نو بچیاں نو اپنے والدین دا خادم بنا اور خدمت گزار بنا دے۔ اے اللہ جنہ دے والدین دنیا تو جا چکے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ اور کیاریاں بنا دے۔ اسی طرح دوستو ماشاءاللہ اس مسجد دے بانی کی نام سی بابا جی رہندا جو بس مسجد دے بانی نے عبد المجید صاحب، اللہ دے پیارے، اللہ دے ولی، اللہ دے کرن نال پیار کرن والے، میرے نبی دا فرمان ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جن نے اللہ دا گھر بنایا رب او دا گھر جنت وچ بنا دے گا۔ انشاءاللہ سانو یقین ہے اللہ میرا رب ضرور انہاں نو جنت وچ گھر دے گا، اور اللہ انہاں دے جنت دے درجات بلند فرمائے۔ دوستو اسی طرح محترم بھائی کاشف قدوس صاحب حافظہ اللہ تعالی، دعا کرو اللہ انہاں تے اپنی رحمت فرمائے۔ انہاں ایک تاڑے چنگ دے اندر نا ماشاءاللہ تبلیغ تے پہلی بڑی تاڑے اس علاقے چندی، علماء کرام دور دور آ کے بیان کر دے، اور تاڑے چ بھی ماشاءاللہ جذبہ بڑا ہے۔ اینی سردی تے پھر بھی اللہ دی رحمت نال مسجد بھر گئی کر صاحب ہے۔ اے تاڑیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ قبول فرمائے، اللہ تاڑا آنا قبول فرمائے، اللہ تاڑے تے اپنی رحمت فرمائے۔ لیکن اس اللہ دے نیک بندے نے بھائی کاشف قدوس صاحب کیوں، میں سنیا ہے علامہ سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ، قاری حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح بڑے بڑے علماء دے یار نے، اور علماء دے نال پیار کردا ہے۔ اسی اس وجہ تو او دے نال پیار کرنا ہے۔ میرے استاذ محترم شیر پاکستان خطیب عرب و عجم نا ایک جگہ تے گئے تے او ماڑا جا بندہ غریبڑا جا مسجد دا خادم اتھوں دے نا ایک جناب جڑے امیر صاحب صدر صاحب اور کہتا ہے تینوں پتہ نہیں تو انج کرنا تو انج کر، کہندا بابا جی ہن چڑکیا جے ہن نہ چڑکیا جے، اے مسجد دا خادم ہے، اسی اے دے خادم ہاں۔ اے مسجد دا خادم کو معمولی بات ہے، اے مسجد دا خادم ہے، اسی اے دے خادم ہاں۔ محترم بھائی بدر نصیر صاحب او دین دا خادم ہے، بھائی کاشف قدوس صاحب، اور علماء دے خادم نے، اسی الحمدللہ انہاں دے خادم ہاں۔ دن رات انہاں واسطے دعاؤں، اللہ جتھے بھی ساڈا بھائی شیر ہے اللہ انہوں سلامت رکھی، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائی، اللہ دے بچیاں دی حفاظت فرمائی، اللہ انہاں دی نسلاں دی حفاظت فرمائی، تاکہ اللہ جس طرح دین دا کام کر رہے ہیں ڈٹ کے گج وج کے دین دا کام کر دے رہن۔ اور دوستو اسی طرح ایک اور دعا کر دیو، قائد محترم شیر پاکستان شیر دنیا حضرت علامہ حافظ ابتسام لائی ظہیر صاحب، سارے دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال مکمل شفائے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ کوئی زبان چپ نہ رہے، چھوٹا بچہ ہے وڈا ہے، پتہ نہیں تاڑے جی کیڑا اللہ دا ولی بیٹھا ہے، جدو دی آمین فرشتیاں دی آمین دے نال ٹکرانی ہے۔ میرا یقین ہے میں مسافر ہاں، اللہ دے دین دا طالب علم ہاں، میں لاہور تو سفر کر کے آیا، اس اپنے شیر واسطے کوئی زبان چپ نہ رہے، نہ کو بزرگ نہ کو بچہ نہ کو علماء نہ کو عام نہ کو خاص، سارے آمین بن اللہ۔ میرے شیخ میرے قائد علامہ ابتسام صاحب، اللہ انہوں نے مکمل شفائے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ
میرے شیر دی زندگی چ برکتاں فرما دے۔ اللہ تو ہی شفاواں دین والا ہے، اللہ تندرستیاں دین والا تو ہے۔ اے میرے اللہ دوائیاں اندر، ٹیکیاں اندر، گولیاں اندر، پھکی اندر شفاواں تو رکھنا ہے اللہ، تو او دے اندر بھی شفاواں تو رکھنا ہے اللہ۔ تو اس طرح بغیر انہاں چیزاں تو شفاواں دے دے۔ اے میرے اللہ کل دیکھنا چاہنے ہیں کہ شیر گجدہ ہوئے اور خبر آ جائے کہ الحمدللہ علامہ ابتسام صاحب ٹھیک ہو چکے نے، اس طرح دی درد دل علامین ایک باری پھر کہ اللہ اپنے شیر رو مکمل شفاواں عطا فرما دے۔ اللہ علامہ برادران دیاں حفاظتاں فرمائے۔ دوستو بہرحال انشاءاللہ میرے تو بعد ماشاءاللہ فاضل نوجوان خطیب اسلام آواز یزدانی للکار ربانی مولانا حافظ قاری عبدالجبار ربانی صاحب تشریف لے آ رہے نے، انہاں دا تفصیلی بیان ہوئے گا جدو وہ آ جان گے۔ میں انشاءاللہ اپنی بات نو ختم کر دیاں گا، انہاں دے آن تک میں نو بس برداشت کرو تسی انشاءاللہ اللہ دے فضل نال۔ ماشاءاللہ ساڈے شیر للکار بیٹھی ہے ماشاءاللہ مولانا عبدالباسط جنجوہ صاحب، اللہ پاک انہاں دے علم و عمل برکت فرمائے۔ دوستو اشتہار دے ذریعے تسی دیکھ لیا گیا میرا عنوان ہے، مولانا بدر نصیر سلفی صاحب حافظ اللہ نے لکھیا ہے کہ قیامت دیاں نشانیاں، کی لکھیا ہے عنوان میرا ہے قیامت دیاں نشانیاں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کراں گا کہ اس نو بیان کیتا جائے۔ میں جیڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے سونے پیغمبر، اے میرے لاڈ پیغمبر، جی رب جی، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے تاڑے کو پوچھ دے نے کہ قیامت کدوں آنی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا سونے انہوں کہہ دیو اے دا علم تے میرے رب دے کول ہے، اے دا علم میرے رب دے کول ہے۔ ذرا دھیان کرنا، اے دیکھ ذرا دھیان، دو بندے آئے میرے نبی دے کول، آ کر کے کہیں دی اللہ دے پیغمبر قیامت کدوں آنی۔ ایک اے بندہ میرا نبی دا محب، میرے نبی دے نال پیار کرن والا، میرے نبی دے نال محبتاں کرن والا، اللہ دے پیغمبر دے کول آندا، ذرا دھیان میرے بلے کرے آجے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ کر کے کہندا اللہ دے پیغمبر قیامت کدوں آنی ہے، کس دن قیامت آنی، کدوں قیامت آئے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے یارا، اے میرے حبدارا تے جان سارا، اے میرے پیاریا مینوں دس دے سی تو قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے، قیامت واسطے کے کم کیتا ہی، قیامت واسطے سونیا تیاریاں کس طرح کی دیاں نہیں۔ ایک کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میں تیاریاں تے بہتیاں کوئی نہیں کی دیاں، ایک تیاری میری مکمل ہے، ایک تیاری میری ضرور ہے، ایک تیاری میں کر چکیا ماں۔ فرمایا میرے یاراؤ کیڑی تیاری ہے؟ اللہ دے پیغمبر میرے دل دے اندر تاڑا بڑا ہی پیار ہے، میرے دل دے اندر رب دا بڑا ہی پیار ہے۔ اللہ دے پیغمبر میں سب کچھ چھڑ سکنا ماں، تاڑا پیار تاڑی محبت ہے، اللہ دے پیغمبر میں نہیں چھڑ سکدا ہے، میں نو تاڑے نال بڑا ہی پیار ہے، میں نو تاڑے نال بڑی محبت ہے۔ میں اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے اے میرے یارا میرا پیار تے میری محبت ہے تینو جنت دے وچ لے جائے گی۔ ایتھے اہل دل بڑا تڑپیا تے بڑی پیاری گل کر گیا، میرا دل چاہتا ہے میں تانوں سنا دیواں، اور ذرا دھیان کرنا توجہ فرمانا ہے۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، ذرا دھیان کرنا تو جو ماشاءاللہ ہے مکہ سی ڈی سنٹر والے نام بھی ایڈا سونا مکہ ہے، مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے، اور کیا بات اللہ دی قسم نسبت کنی پیاری۔ میرے بلال نے مکے والے نسبت کی تھی، مکے والے والے نسبت کی تھی، اللہ نے لہراں بہراں خیراں کر دی دیا، پر میں قربان جاواں اس پائی تو جنہ مکہ سی ڈی مکہ سی ڈی مکہ سی ڈی ہر پاسے پورے
پورے پاکستان اندر کروا دیتی کدے کدے سفر کر کے جا رہے نے کدے کدے سفر کر کے جا رہے نے اللہ میرے ویرے تے رحمتہ فرمائے اور ذرا دھیان کرنا اللہ اکبر میں جڑی گل سنانا چاہنا ہے جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے تیرے حج نمازاں تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے جینی دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب سب تھاواں عرش فرش تے مشرق مغرب سب تھاواں اے ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا امیر غریب تے کالا گورا جو بھی امیر غریب تے کالا گورا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا کافر بھی آکے امان ترکھ دے سن کافر بھی آکے امان ترکھ دے سن ایسی انہوں اعتبار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا انہاں دا پھر نہیں دل لگدا یارو کدرے بھی انہاں دا نہیں دل لگدا پھر یارو کدرے بھی جنہ تک اے گھر بار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا اے نبی دا یار آیا میرے نبی دے کول اللہ دے پیغمبر قیامت کدوں آنی ہے اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے میرے یارہ تو تیاریاں کی دیاں اللہ دے پیغمبر میرے دل دے اندر تاڑا پیار بڑا میرے دل دے اندر تاڑی محبت بڑی میرے دل دے اندر تاڑی چاہت بڑی میں تاڑے نال بڑا پیار کردہ ہے ایک اور بندہ پھر آیا میرے پیغمبر دے کول ایدی شکل بالکل آدمیاں دی طرح ایدی شکل بڑی پیاری جی میں کوئی جناب شہزادہ نکل کے آیا آ کر کے اللہ دے پیغمبر کول فرماندہ آ کے بیٹھ جاندہ اللہ دے پیغمبر دے سامنے گھٹنے ٹیک کے اللہ اکبر جی میں ذرا توجہ فرمانا جی میں شاگرد بیٹھ دا اپنے استاد دے سامنے شاگرد بیٹھ دا اپنے استاد دے سامنے اے بھی آ کے میرے نبی پاک دے سامنے گھٹنے ٹیک کے تے بیٹھ جاندہ گوڈے نال گوڈے لا کے بیٹھ جاندہ تے میرے پیغمبر کو پوچھیا میرے پیغمبر دے کو سوال کردہ ہے اللہ دے پیغمبر میں نو اے تے دسو نام ایمان کی ہے اللہ دے پیغمبر میں نو اے تے دسو نام اسلام کی ہے اللہ دے پیغمبر میں نو اے تے دسو نام اللہ دے پاک پیغمبر قیامت کدو قائم ہونی ہے ایمان کی ہے اسلام کی ہے احسان کی ہے قیامت کدو قائم آنی کدو قائم ہوئے گی قیامت کدو آئے گی اللہ دے پیغمبر اسلام دے متعلق بھی دس دیتا ہے اللہ دے پیغمبر ایمان دے متعلق بھی دس دیتا اللہ دے پیغمبر اسلام دے متعلق بھی دس دیتا احسان دے متعلق بھی دس کے اللہ دے پیغمبر فرمان دینے ایک قیامت دے متعلق پوچھن والیا قیامت دے متعلق سوال کرن والیا جنہ تینوں علم ہے قیامت دے متعلق انہا مینوں بھی علم ہے پتہ کی معنی تے ترجمہ کی ہے نہ تینوں پتہ قیامت کدو قائم ہونی نہ مینوں پتہ قیامت کدو قائم ہونی ہے
आजरा तवज्जो फरमाना, गौर करना है। इन्नी गल करके अल्लाह अकबर चला गया वे। अगली गल सुनने वाला ये सवाल कर रहा वे, मेरे नबी जवाब दिती आ रहे ने। ये सवाल करता जा रहा, मेरे नबी इनू सवालों का जवाब दे जा रहे ने। नबी दे यार कोल बैठे, नबी दे जानिसार कोल बैठे, नबी दे सहाबा कोल बैठे, नबी दे नाल प्यार करने वाले नमाजी ते मुक्तदी कोल बैठे ने। इंदियां गल्लां सुन सुन के ते हैरान हो रहे ने। यार कैसा साहिल है, यार कैसा सवाल करने वाला, यार कैसा पढ़ने वाला। सवाल भी खुद करदा वे, ओदी तस्दीक भी खुद करदा वे। ये सवाल करके चला गया। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने, ए मेरे यारो जानो नू बुलाओ ते सही। ओ किधर गया, किधर चला गया, नू बुला के ले आओ, वापस मेरे को ले आओ। जदों इंज करके आया ना, जाके देखिया अचानक गायब हो गया। अल्लाह दे पैगंबर ओ नजर नहीं आ रहा, पता नहीं किधर चला गया वे, नजर नहीं आया। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने, पता जे कौन सी सवाल करने वाला, पता जे कौन एहसान दे मुतल्लक सवाल करने वाला, ईमान और इस्लाम दा पूछण वाला कौन सी, क़यामत दे मुतल्लक पूछण वाला कौन सी। नबी दे यार बोले, अपने लब पाक खोले, अल्लाह दे पैगंबर सानू ते नहीं सी पता, असी तेनू आम आदमी समझ रहे सा, असी तेनू आम साहिल समझ रहे सा, इनू असी आप पेंडू ते देहाती समझ रहे सा, असी ते समझ रहे सा कि अल्लाह दे पैगंबर ताडे कोल दीन सीखण वास्ते आया, ताडे कोल इस्लाम दी मालूमात लैण वास्ते आया, क़यामत दे मुतल्लक सवाल करन वास्ते आया। फरमाया यारो ए ते रब दा भेजा होया फरिश्ता सी, सैयदुल मलाइका सी, जिदा ना जबरील अमीन है, अल्लाह अकबर अलैहिस्सलाम। ए जबरील आए ने, तानू ताड़ा दीन सिखाण वास्ते आए ने। क़यामत दा पता जबरील नू भी नहीं है, कदों क़याम होनी है। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने, और मेरे यारो क़यामत दा पता मैनू भी नहीं है। ऐ सवाल करने वाले मेरे पैगंबर की फरमांदे ने, लेकिन वो कहन लगा, फिर अल्लाह दे पैगंबर ने क़यामत दियां निशानियां ही दस देवो। अज जेड़ा मेरा मजमून ते मेरा उन्वान है, अल्लाह दे पैगंबर क़यामत दियां निशानियां ही दस देवो। क़यामत कदों कायम होएगी, ओदियां निशानियां की ने। आदरा ध्यान करना, तवज्जो फरमाना है। अल्लाह अकबर, निशानियां ते बहुत ज्यादा ने, निशानियां ते बेशुमार ने, लेकिन उलमाए किराम ने उन्होंने दो अल्लाह अकबर दो चीज़ों के अंदर तकसीम कर दिता है, छोटियां निशानियां, वड्डियां निशानियां। आदरा ध्यान करना, तवज्जो फरमाना। फरमाया दोस्तों, अल्लाह अकबर, लौंडी ये भी क़यामत की निशानी है। लौंडी अपनी मालिका नू जन्म देवेगी, और लौंडी अपनी मालिका नू जन्म देवेगी। ए जेड़े पेंडू ते देहाती बंदे, ए बद्दू ते बकरियां दे चरावे, पैरों नंगे, सिरों नंगे, ओए बदन तो नंगे, छोटियां अखियां वाले। ओ दोस्तों वीरो, ये बड़ियां बड़ियां वड्डियां वड्डियां इमारतां बनाणगे, बड़े बड़े वड्डे महल बनाणगे, ओए बड़े बड़े वड्डे दोस्तों वीरो, ये जनाब अल्लाह अकबर कोठियां ते बंगले बनाणगे। ये भी क़यामत दी निशानी है। फिर ओदे ते जनाब फखर करनगे, ओदे ते तकब्बर ते गरूर करनगे। वेख मेरी बिल्डिंग ऊंची, वेख मेरा महल ऊंचा, वेख मेरी कोठी ऊंची। फरमाया ये भी क़यामत दी निशानी होएगी। ये भी जरा सुनना, ध्यान करना, तवज्जो फरमाना। मालिका अपनी लौंडी नू जन्म देवी दी, ए तो मुहद्दिसीन ने की माना ते मफहूम ले आए। मालिका किवें अपनी लौंडी नू जन्म देगी? अल्लाह अकबर, कई माने मुहद्दिसीन ने कीते, जेड़ा एक माना मैनू दोस्तों वीरो ओ ध्यान नाल जरा सुनना, गल सुनना पसंद आया। मैं ओदे ते तवज्जो कीती, केड़ा कि औलादा अपने वालदैन दे सामने सीना तान के गल करनगियां, औलादा अपने वालदैन दे सामने अक्खां कढ के ते आने कढ के गल्लां करनगियां, औलादा अपने वालदैन नूं कुछ नहीं समझणगियां। ओए दोस्तों, एक क़यामत दी निशानी है। अज भी वेखो
اللہ دی قسمیں کدے اولاداں اپنی ماں نو کتی کہہ رہے نے، اولاداں کدے ماں نو اپنی بیوی دے پیچھے لگ کے کدے مار کٹائی کر رہے نے، کدے جناب باپ نو کچھ سمجھیا نہیں جا رہا۔ اے بھی قیامت دی نشانیاں دے وچوں نشانی ہے۔ دوستو ویرو دعا کرو اللہ سانو والدین دا تابعدار بنا دے وے، والدین دا خدمت گزار بن دے۔ اللہ دی قسم والدین جدو دنیا تو چلے جان پھر ایہو جیاں بہاراں نہیں مل دیاں، ایہو جیاں ٹوئیاں نہیں مل دیاں۔ اے تے استاذ محترم شیر پاکستان خطیب عرب و عجم مولانا منظور صاحب نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، کہندے لوگو ماں باپ دی خدمت کریا کرو، ماں باپ دے نال تابعداری کرو، ماں باپ دی نافرمانی اے تے قیامت دی نشانی، ماں باپ دی نافرمانی اے قیامت دی نشانی، ماں باپ دے نال جناب برے تن برا سلوک کرنا اے قیامت دی نشانی ہے۔ کہندے نے دوستو ویرو ایک دن نا اللہ اکبر مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ تعالی گئے نا، میں انہوں نے اللہ میں نو لے گیا بیت اللہ دے اندر پہنچے میں نو کہندے نے بیٹے پتر اس طرح کر ویل چیئر لے کے آ تے میں نو عمرہ کرا، میں ویل چیئر لے آندی عمرہ کرا رہا، اللہ اکبر کہندے میں ٹھیک نہیں ہاں بیمار ہاں، عمرہ کروا رہا، ایک نا بندہ آیا اللہ اکبر شام ملک دا مینوں اس طرح ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا، کہندا ہے اے مینوں دیو تے انہاں نوں میں عمرہ کرواواں۔ میں کہا چلو ایک ہور میرے نال بھائی یوسف صاحب نے اوتھے طائف رہندے سے مینوں ملن واسطے کہندے میں کروانا عمرہ، میں کہندا سی میں کروانا عمرہ، اور او جڑے نے او کہندے نے او شام دا ملک شام دا کہندا میں کروانا عمرہ۔ میں کہا چل ایک چکر لوائے گا، لوا کے پھر سانو دے دے گا، اسی باقی اسی آپے سارا کرنا۔ انہیں انی دیر تک چھڑیا نہیں جنی دیر تک دوستو ویرو نے پورا مکمل عمرہ نہیں کروا دیا۔ میں انہوں کیا اے ساڑھے بہت وڈے شیخ نے، انہوں عربی میں دسیا، میں کہا ساڑھے پاکستان دے بہت وڈے خطیب نے، شیخ نے، کہندہ میں نو پتہ ہے، میں کہا تینوں کی میں پتہ چلیا، کہندے نے میں نو اللہ دسیا، کہندے میں نو اللہ دسیا۔ میں شیخ صاحب کو پوچھیا استاد جی کی گل ہے، جتھے جائیے لوگ شیر پاکستان شیر پنجاب مولانا منظور صاحب طائف جائیے اوتھے، جدے جائیے اوتھے، مکے جائیے اوتھے، مدینے جائیے اوتھے، پاکستان جائیے اوتھے، چنگ جائیے اوتھے، شورکوٹ جائیے اوتھے، لوگ مولوی منظور کر رہے ہوندے، انی تاڑے نال کیوں پیار محبت کردے نے، مینوں بھی کوئی عمل دسو میں بھی وہ کراں۔ کہندے نے پتر اور تے میں عمل میرا کوئی نہیں، لیکن اللہ نے میرے کو ماں پیو دی خدمت بڑی کروائی ہے، ماں باپ دی خدمت بڑی کروائی ہے۔ اسی طرح نا ایک گجراں والے دا بندہ وہ کہہ رہا کہ وہ جناب بڑا ہی ماں مولوی صاحب کہندے نے، میں کہا میں ہی بڑا تابع دار ہوں۔ اوتھے ایک بندہ ملیا اور جناب فیکٹریاں دا مالک ہے، تو روزانہ ماں باپ نو جناب پتہ نہیں انہاں نو کی کچھ لے کر کے دیندا، روزانہ خدمت 2-3 گھنٹے انہاں دی کر کے پھر اپنی فیکٹری دا بندے جاندا ہے۔ مولوی صاحب نو ملیا بندہ، کہندا میں کہ اللہ دے بندیا میں تو سمجھا مولوی منظور ہی بڑی خدمت کر چھڈی، پر تو میرے نال بھی ود گیا قسمیں ماں باپ دی خدمت۔ تو انہاں نا بڑے درد دل نال بہ کے انہاں جملے چند لکھے، میرا مضمون تے اے نہیں میں سنا دیا کب ہوتے، انہاں بڑے پیارے جملے لکھے، سنا دیا۔ لکھ دے نے 3 رنگ نہیں لبھنے بندیا حسن جوانی تے ماپے، 3 رنگ نہیں لبھنے بندیا حسن جوانی تے ماپے، ماپیاں نال بہاراں بڑیاں، ماپیاں نال بہاراں بڑیاں، دوستو ویڑے حویلیاں بھریاں، ماپیاں باجوں میرے ویرا، ماپیاں باجوں اولاد وی رووے، جائے کیڑے پاسے 3 رنگ نہیں لبھنے بندیا حسن جوانی تے ماپے، ماپیاں دیاں پیاریاں گلاں، ماپیاں دیاں پیاریاں گلاں، راندا برکتاں والیاں چھلاں، ماپیاں باجوں اولاد وی رووے، جائے کیڑے پاسے 3 رنگ نہیں لبھنے بندیا حسن جوانی تے ماپے،
بہرحال دوستو بھی بات لمبی نہ نکل جائے، میں جڑی بات عرض کرنا چاہ رہا ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر دے کول جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کے کہندے اللہ دے پیغمبر قیامت دیاں نشانیاں دے متعلق دس دے، وہ قیامت دیاں نشانیاں کیڑیاں کیڑیاں میں عرض کر چکیا ہاں۔ او دوستو ویرو، ننگے پیراں تے بدناں والے اے جناب بڑیاں بڑیاں عمارتاں، بکریاں دے چراوے، اٹھاں دے چراوے لمیاں لمیاں تے وڈیاں وڈیاں عمارتاں تے بنگلے تے کوٹھیاں بنان گے، اے بھی قیامت دی نشانی تے ان پڑھ تے جاہل لوگ حکمران ہون گے۔ آج اپنی اسمبلیاں نو ویکھو، آج اپنے جناب ملک نو ویکھو، اللہ دی قسم جنہاں نو لفظ خاتم النبیین صحیح طریقے دے نال پڑھنا نہیں آندا، آج ساڈے حکمران نے او جنہاں نو اسمبلی دے اندر بیٹھ کے صحیح طریقے دے نال قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد جنو جنو آندی ذرا مل کے پڑھے نا، اور تاکہ اسمبلی ہال دے اندر ہل چل پیدا ہو جائے۔ اسی تے ڈگریاں والے، اسی تے جناب پتہ نہیں کی پڑھے ہوئے ہیں، تے جڑے مسجد دے اندر ماڑے جے تے غریبڑے جے کٹ پڑے والے انہاں نو قل واللہ آوندی ہے، سانو نہیں آوندی، ذرا مل کے پڑھو نا قل هو اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا جڑے ان پڑھ لوگ ہون گے، جاہل لوگ ہون گے، او جناب تاڑیاں حکمرانیاں کردے ہون گے، او جنہاں نو دوستو آندا جاندا کچھ نہیں ہوئے گا، اے بھی قیامت دی نشانی۔ آدھر آگے چلدا اے تے چھوٹیاں چھوٹیاں اگر نشانیاں گنیے نا بڑیاں نشانیاں، میں تنو ایک اور وڈی نشانی دس دے وا، اللہ دے پیغمبر فرما دے نے جیڑیاں قیامت اللہ وقت قیامت کبرا جڑے علامات کبرا نے وڈیاں نشانیاں نے، انہاں چکے اے بھی نشانی ایک دجال آئے گا، دجال آئے گا۔ ذرا حدیث پاک سنو تے پھر بات نو میں اگے چلاواں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذرا دھیان کرنا، توجہ فرمانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کائنات دے سردار نبی ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدجال آور العین اليسرى جفال الشعر معه جنت و نار فنارہ جنت فنارہ جنت و جنت نار۔ فرمایا ایک دجال آئے گا، بہت وڈا فتنہ ہے، دعا کرو اللہ سنو اس فتنے تو محفوظ فرمائے، اللہ اس فتنے تو بچائے۔ ہر نبی آ کے اپنے اس فتنے تو، ہر نبی آ کے فتنہ دجال تو اپنی قوم نو دستا رہا اور اے دے متعلق با خبر کردہ رہا تے کہندے اسی اللہ کو پناہ منگیا کرو۔ لیکن کائنات دے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو دن ویچ کم از کم 5 مرتبہ اللہ دے پیغمبر اس فتنہ مسیح دجال تو پناہ منگیا کر دے سن۔ کتنی مرتبہ؟ جڑا 5 وقت دا نمازی ہے نا، پوچھو مولانا عبدالباسط صاحب دے کولوں، پوچھو میرے بزرگاں دے کولوں، پوچھو مولانا بدر رسیر صاحب دے کولوں، نواز جدو بندہ دعا کردہ تشہد تے بیٹھتا ہے، دعا اللہ دے پیغمبر نے سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا، بولو کا بلا جنو جنو و اعوذ بکا، تسی بھی تے کدے سنبھلی چ نہیں جے بیٹھے، اللہ دے کارج بیٹھے ہو، و اعوذ بکا من عذاب جہنم و اعوذ بکا من فتنۃ المسیح، بولو 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 سارے بولو، من فتنۃ المسیح۔ اللہ دے پیغمبر کہندے نے اللہ عذاب قبر کولو بھی بچانا، اللہ عذاب جہنم کولو بھی بچانا، تے اللہ فتنہ مسیح دجال کولو بھی بچانا۔ اے دجال اللہ دے پیغمبر دن جو 5 مرتبہ اے جناب اللہ دے پیغمبر دے کول پڑھاتے بہت وڈا فتنہ ہوئے گا، اے دے تو وڈا فتنہ کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر، ذرا دھیان کرنا،
ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ नहीं देखिया। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी है, उन्हें देखिया। ये ना कुछ सहाबा गए ते समंदर दा रस्ता भुल गए। समंदर दा रस्ता भुलदियां भुलदियां कुछ दिनों तो बाद इस तरह करके समंदर के किनारे ते बैठे लगे ते जाके कश्ती लगी ते जजीरा नुमा जनाब एक जंगल है। तो एक देखिया उहदे वाल ही वाल ने, अजीब जी शक्ल है। सहाबा इकराम नाल होर भी ने, एक ये भी सहाबी दा नाम हुज़ैफा है रज़ी अल्लाह तआला। कहंदे अल्लाह दे पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह जदों गए ना, अल्लाह अकबर, जदों गए अल्लाह अकबर, तो वह बंदे नूं पुछदे ने भी तू कौन है। ये कहन लगा मैं ना ही तुहाडे नाल कोई गल करना चाहना, ना ही तुहाडी कोई गल सुनना चाहना। अल्लाह अकबर, इस तरह करो ओ फलां जगह ते जाओ। नबी दा सहाबी कहन लगा, उन्होंने कहना फलां जगह ते जाओ, एक बुत खाने दे अंदर, एक गाल दे अंदर, उत्थे तुहाडा एक बंदा बड़ा शिद्दत दे नाल इंतजार कर रहा वे। कहंदे ने जदों उत्थे असीं गए ते संगलां दे नाल जकड़िया है, रस्सियां दे नाल बन्निया होया है। ते ये कहंदा है हाँ भी तुसीं कित्थों आए हो सुनाओ। कहंदे जी असीं मुल्के शाम विचों आए हाँ। उन्हें पुछया इन्हां कोलों एक अरब दे अंदर नौजवान आना सी, उहदा की हाल है। कहंदे जो आ चुकिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतल्लक ए दज्जाल पुछदा है, एक अरब दे अंदर आना सी, ओदा की नाम सी, ओदा की हाल है। कहंदे जी ओ आ चुकिया है। पहले तो शुरू स्टार्ट अंदर उन्होंने इन्नी नहीं सी, अलहमदुलिल्लाह हुण सारी उन्हां दी हुक्मरानी है। कहंदा अच्छा। फिर उन्हें पुछया, कहंदे ने फलां फलां दो नहरां ने, वो नहरां दा की हाल है। उन्हें कि बिल्कुल सही सलामत चल रही ने। फलां जगह ते फलां फलां बाग है, ओदा की हाल है। उन्हें आखिया ओदियां खजूरां लोग बड़े अच्छे तरीके दे नाल खा रहे ने, बड़ा फल दे। जदों ने खजूरां दा नाम लेना 3 वारी जोरदार चीखा मारियां वो दज्जाल ने। उस तो बाद गैब हो गया। नबी पाक दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा आ गए, आके अल्लाह दे पैगंबर नूं दस्सिया। अल्लाह दे पैगंबर ऐ शक्ल सी, इस तरह सी, ऐ शक्ल सी। लेकिन दोस्तों वीरो पूरी शक्ल लैके आके अल्लाह दे पैगंबर नूं दसी। अल्लाह दे पैगंबर ने बिल्कुल जो तुसी दस्सिया है इसे तरह ही है, और दज्जाल दी निशानी भी है। अल्लाह दे पैगंबर ओदे जिस्म ते बड़े वाल सन, फरमाया बिल्कुल ठीक है। ओदी सज्जी अख काणी सी, अल्लाह दे पैगंबर फरमाया बिल्कुल ठीक है। ये फितना मसीह दज्जाल है। लेकिन एक होर भी फितना छोटा आया, पता जे वेखिया अल्लाह अकबर। ए मिर्जा कादियानी अपने आप को कहता मैं नबी हाँ, आया है। ओ तू बेईमाना दज्जाल ते हो सकना है, नबी हो सकता? तू चवड़ा मारना है कि मैं जनाब नबी हाँ। अल्लाह अकबर। मैनू कित्थे याद है मौलाना अब्दुल कादर रोपड़ी साहब रहमतुल्लाह, सारे दुआ करो अल्लाह उन्हां दी कबर नूं जन्नत दा बाग बढ़ाए। एक मुनाजरे च गए ते उन्हां दा कादियानियां दे नाल मुनाजरा, ते अपनी जेब विच ना मिर्जे दी तस्वीर पा के लै गए। कह के जाके कहंदे ने जेड़ा नबी है उनकी अल्लाह ने की अजमत बयान की, उहदा शक्लो सूरत की बयान की, हुसन उनका किस तरह है। कहंदे जी बड़ा सोहना नबी। उन्हें कहा तुहाडा नबी ते काना है, वेखो इहदी अख काणी है, इंज दे नबी हुंदे ने। ये दज्जाल ते हो सकता है, नबी हो सकता? दोस्तों ये बहुत वड्डा एक फितना होएगा, जिन्हों फितना तो मसीह दज्जाल आखिया जांदा। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने इस वास्ते दोस्तों वीरो ये फितना मसीह दज्जाल तू माफी मंगया करो, अल्लाह दे कोलों पनाह मंगया करो। इंज करके क्या करो ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। अल्लाह फितना मसीह दज्जाल तू बचाना। और दोस्तों वीरो ये बहुत बड़ा फितना होएगा, एडा बड़ा फितना होएगा। जो चाहेगा मेरा रब इनू इन्नी ताकत देवेगा, मेरा रब इनू इन्नी कुव्वत देवेगा, मेरा रब इनू इन्ना कुछ देवेगा। ये अगर चाहेगा ना वो दोस्तों वीरो अल्लाह आगे नहीं जुर्मानी साहब
माशाअल्लाह रुबानी साहब आ गए ने। जरा ध्यान करना, मैं अपनी गल मुकान लगा है, जरा ध्यान करना, तवज्जो फरमाना। फरमाया ए अगर चाहेगा ना अल्लाह अकबर, आसमान नू थल्ले आ जा, आसमान थल्ले आ जाएगा, जमीन नू कवेगा फट जा, जमीन फट जाएगी। किसी को कहेगा ना तेनू मार दो, उन्होंने कत्ल कर देगा, उन्होंने कहेगा उठ भी जिंदा हो जा, जिंदा हो जाएगा। और अल्लाह की कसम वेखो ते सही, एडा वड्डा फितना, एडा वड्डा फितना, एडा वड्डा फितना अल्लाह सोने माफ फरमाना है। उत्थे बंदा किवें अपना ईमान बचाएगा, उत्थे बंदा अपने आप को किवें महफूज रखेगा। एक ऐसा भी मोमिन बंदा होएगा, एदा मुकाबला करेगा, ये सामने आएगा, ये कहेगा मैनू रब मान, कहना मैं तेरा रब हाँ, कहता नहीं नहीं मैं तेनू रब नहीं मनदा, मैं तेनू किवें रब मनांगा, कहता तू मैनू रब मान, ये कहेगा मैं नहीं मनदा, इनू कत्ल करेगा, इनके दो टुकड़े कर देगा, इंज फाड़ के ते इन्हां विच चौड़ा विचों दजाल खुद लंघ जाएगा। कहेगा हुण दस खाए, कह के हुण कहेगा चल उठ मेरे हुक्म नाल उठ, ये फिर उठ जाएगा, कहेगा हुण ते मैनू रब मान ले, हुण ते मैनू अपना मुश्किल कुशा हाजत रवा, हुण ते बिगड़ी बनाने वाला मैनू मान ले, ये कहेगा हुण ते मैं कदी भी नहीं मनागा, हुण ते मैनू यकीन हो गया वे को वाकई फितना, तो वाकई फितना है, तू वाकई दज्जाल काना दज्जाल है, तू वाकई बेईमान दज्जाल है। ये कहेगा दोस्तों वीरो जरा तवज्जो फरमाना है, ये कहेगा मैं बिल्कुल हुण मेरा पुख्ता यकीन हो गया, हुण मेरा पक्का यकीन हो गया, मेरा रब है वो मेरा मालिक ते खालक अल्लाह वे, तू काना दज्जाल है। अल्लाह अकबर। ते एक ही करेगा, गुस्से नाल इन्हू पकड़ेगा, पकड़ के इंज करके जहन्नम अंदर सुट जाएगा। मैं पहले हदीस पाक पढ़ चुकिया, माहू जन्नतुन व माहू नारुन, ओदे नाल जन्नत भी होएगी, ओदे नाल दोज़ख भी होएगी, ये जन्नत ते दोज़ख नू नाल लेके आएगा। गल सुनिया जे, जिसनू ये जन्नत समझ रहा होएगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, खतीब इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम मौलाना अब्दुल जब्बार रुबानी साहब। ओए माशाअल्लाह, इन्नी ठंड ते नहीं जिन्नी तुसी माशाअल्लाह। दोस्तों वीरो, ये जेड़ा दज्जाल है जरा ध्यान करना, ओदे नाल जन्नत भी होएगी, ओदे नाल जहन्नम भी होएगी। जिसनू ये जन्नत समझ रहा होएगा, असल दे अंदर हकीकत दे अंदर वो जहन्नम होएगी, ते जिसनू ये जहन्नम समझ रहा होएगा हकीकत दे अंदर वो जन्नत होएगी। दोस्तों जरा ध्यान करना है, अल्लाह अकबर। ये पकड़ेगा उस मोमिन को, ये पकड़ेगा उस मुसलमान को, ये पकड़ेगा गुस्से दे नाल, इंज पकड़ेगा मार के ओनू जहन्नम अंदर सुट देगा, असल अंदर वो जन्नत अंदर चला जाएगा। जरा कुर्बानी साहब हुण बैठो ना, माशाअल्लाह मेरे वालों वेखो, उधर रबानी साहब दा हुण माशाअल्लाह टाइम हुण फिर रज रज के वेखना है, लेकिन मेरी गल वल्ले ध्यान करिया जे, ये एडा वड्डा फितना होएगा, ते इन्हें दोस्तों वीरो जो चाहेगा रब ताकतां देगा, जो चाहेगा एक करके विखाएगा। अल्लाह उस फितने तो सानू बचाना है, ते अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने वो फितने तो बचन दा तरीका की है, वो फितने तो बचन दा अंदाज की, दज्जाल तो बचना किवें है। अल्लाह दी पाक पैगंबर फरमांदे ने, जेड़ा बंदा जुमे वाले दिन सूरह दूसरा काफ दी तिलावत करदा, अल्लाह नू छोटे फितने तो भी बचा लवेगा ते बड़े फितने तो भी बचा लवेगा। ओनू अल्लाह नू फितना कादियानी तू बचा लेगा। ए काना बेईमान पता ही की कहंदा है, आके कहंदा मैं नबी हाँ, किसी अल्लाह वाले ने इंदा बड़ा प्यारा नक्शा खींचा, ओ बेईमान तू कहना मैं नबी हाँ, मेरा नबी ते बड़ियां उच्चियां शाना वाला, मेरा नबी ते बड़े उच्चे मकाम वाला, मेरा नबी एडा सोना, कद काठ बंतर बनावट, खत्म होगी सोने ते सारी सजावट, एहो जिहा सोना आज तक किसी मां ने न जणिया, किवें अपनी मर्जी मुताबिक है बनया, ओ सीना जमीला दम मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। ये कहंदा इहदे मुतल्लक दे किसे इंज आखिया, आओ लोगो सुनो कहानी एक तलांती कादियानी। सुनी होई कि नहीं? और कहानी ते हो सकती है,
قرآن نہیں ہو سکتا، حدیث نہیں ہو سکتا، اے نبی نہیں ہو سکنا، کانا دجال دے ہو سکتا ہے۔ آؤ لوگوں سنو کہانی ایک تلانتی قادیانی، آؤ بھائیوں سنو کہانی، آؤ بچوں سنو کہانی، آؤ بزرگوں سنو کہانی ایک تلانتی قادیانی۔ شہر تھا اس کا قادیاں جس میں رہتا وہ شیطان، شہر تھا اس کا قادیاں جس میں رہتا وہ شیطان۔ بیویاں تھی یارو اس کی دو، بیویاں تھی یارو اس کی دو، ایک تھی ان میں بڑی بدگو، نام تھا اس کا نصرت جہاں، دوسری یارو پھجے دی ماں۔ اے جے مرزا قادیانی بے ایمان۔ بہرحال دوستو ویرو میری بات کدے رہ نہ جائے، میں جیڑی گل عرض کرنا چاہنا وا، اے جڑا فتنہ بہت وڈا فتنہ ہوئے گا، اے بھی قیامت دی نشانی ہوئے گی۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ سورہ کہف دی جمعے والے دن تلاوت کرے گا، اللہ رب العالمین نکے فتنے تو ہی وڈے فتنے تو ہی بچا لین گے۔ اگلی بات نو سننا ہے، ایک اور میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ فتنے تو بچن دی، اے دجال تو بچن دی میرے پیغمبر کی فرماندے نے۔ اور لوگوں جڑا بندہ سورہ کاف دیاں پہلیاں 10 آیتاں نو یاد کر لوے گا، زبانی یاد کر لوے گا، پڑھیا کرے گا، دوسری روایت اندر ہوندا ہے آخری 10 آیتاں اللہ دی پیغمبر فرماندے نے اللہ اس فتنے تو اللہ اس بندے نو محفوظ کر لوے گا۔ ایک اور قیامت دی نشانی اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ اکبر، ایک ایسا فتنہ، ایک فتنہ مسیح دجال ہے، پھر اور ایک ایسی نشانی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک ایسا بندہ آئے گا جیدہ نام امام مہدی ہوئے گا، او دا نام میرے نام دے نام ہوئے گا، او دا نام میری ماں جس جو میری ماں دا نام او دا میری ماں دے نام دے ہوئے گا، جو میرے باپ دا نام میرے باپ دے نام دے ہوئے گا، تے ہوئے گا بھی میرے اہل بیت دے وچوں، او دا نا امام مہدی ہوئے گا۔ اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر دا فرمان پا گئے، وہ 5 سال 7 سال یا 9 سال تک حکومت کرے گا، عرب تے دی حکمرانی ہوئے گی، عرب تے حکومت کرے گا، اتنا امام مہدی ہوئے گا، میرے نبی دی آل وچو ہوئے گا، میرے نبی دے اہل بیت دے اندرو ہوئے گا۔ آذرا دھیان کرنا توجہ فرمانا ہے تے انہاں دے دور دے اندر اللہ اتنی خیر و برکت کر دے گا، اللہ انہاں عدل و انصاف قائم کر دے گا کہ جناب جڑے 5-7 سال حکومت کرے گا رب لہراں تے بہراں تے خیراں کر دے گا۔ پھر دوستو قیامت دی نشانیاں دے وچوں ایک اے بھی نشانی ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ایک دابۃ الارض، زمین دے وچوں ایک جانور نکلے گا، دھیان کرنا توجہ فرمانا ہے، دابۃ الارض ہوئے گا تے او لوگاں دے نال گلاں کرے گا، لوگاں نال گلاں تے ہم کلام ہوئے گا۔ جتے صفا پہاڑی ہے نا، صفا پہاڑی پھٹ جائے گی، صفا پہاڑی دے اندروں اے دے جانور نکلے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ انہوں انی طاقت دے وے گا بولن دی، اللہ انہوں گلاں کرن دی طاقت دے وے گا، پھر اللہ انہوں انہا سینس دے وے گا، اللہ انہوں انہا عقل و شعور دے وے گا، وہ پہچان لے گا کافر کون ہے، وہ اے بھی پہچان لے گا مسلمان کون ہے، مسلمان وے کے او دے پشانے چہرے تے لکھ دے وے گا اے مسلمان ہے، او مومن ہے مسلمان ہے، تے جڑا کافر ہوئے گا او دی پشانی تے لکھ دے وے گا اے کافر ہے۔ اللہ اکبر دوستو ویرو، پھر کردیاں کراندیاں ایسا وقت بھی آئے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ اونا دا ظہور پیدا، اللہ پاک رب العالمین اونا نو نازل فرمان گے، اے دمشقی دمشق ہے نا، مسجد دی دمشق دے منارے تے مشرقی منارے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انج کر کے نازل ہون گے، اللہ اکبر، پران انج کر کے فرشتیاں دے پران تے اونا دے کندیاں تے ہاتھ رکھے ہوں گے، اترن گے، اللہ اکبر، امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے، نماز شروع کرن لگے ہوں گے، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جان گے، آن گے، آ کر کے نا کہن گے امام مہدی دیکھ لین گے، کہن دے آؤ جی جماعتاں کرواؤ، آؤ جی نماز پڑھاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن دے نہیں بھائی اے اعزاز تانوں شرف حاصل نہیں، اعزاز تاڑے کو لی اللہ نے تانوں ہی عطا کیتا ہے،
तुसी नबी दे उम्मती, मैं ते उम्मती बन के आया, और तो इमामता तानू फबदियां ने, तुसी इमामत करवाओ। मैनू कुर्बान जावा, इत्थे मैनू वाकया याद आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे, अल्लाह दे पाक पैगंबर दी हदीस पाक है। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने, कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी उम्मत है ना, उम्मत करेगी नेकी दा इरादा ते अल्लाह नेकी अता कर देंगे। नेकी अजे कीती नहीं, अजे दिल दे अंदर इरादा कीता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनू नेकी अता कर देंगे। जे नेकी कर लवेगा, एक नेकी नहीं, एक नेकी दे बदले अल्लाह 10 अता फरमा देगा। ये जदों गल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनी ना, हज़रत मूसा अलैहि अल्लाह सुनिया वो उम्मत मैनू अता कर दे, फरमाया नहीं, वो मैं उम्मत अपने सोने नबी वास्ते रखी है। वो मेरे नबी दी आखिरी, ओ मुतियो आए मेरे नबी दी आखिरी उम्मत है। फरमाया फिर अल्लाह सोने चलो उम्मत नहीं देनी तो मैनू उस उम्मत विच भी शामिल कर दे। उम्मतियो तुहाडी क्या अजमत है, क्या शान है, क्या मुकाम है। दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इमाम महदी जमात करवाएंगे, फिर वक़्त गुजरता जाएगा, गुजरता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल इत्थे रहणगे, दुनिया ते रहणगे, 40 साल तक शादी करनगे, उन्हां दे बच्चे होगी, औलाद होएगी। अल्लाह अकबर। फिर वो भी आखिर ते जदों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं दज्जाल काना दज्जाल वेख लेगा ना, इंज घुलेगा जिवें पानी दे अंदर नमक घुलदा है, वेखदा उन्हां दी साह दे नाल ये घुलदा जाएगा। फिर काने दज्जाल नूं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुकामे लुद ते इनू कत्ल कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर एक वक़्त वो भी आएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया तो चले जाएंगे 40 साल तो बाद। दोस्तों फिर क़यामत कायम हो जाएगी 40 साल। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगो जिथे मेरी कब्र होएगी मेरे नाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दफन किया जाएगा। जिथे अज मेरे नबी दे यार सिद्दीक़ अकबर ने, जिथे मेरे नबी दे यार फरूक आजम ने, उत्थे दोस्तों वीरो अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दफन किया जाएगा। माँ जी ऐशा सिद्दीक़ा तहरा तैयबा दे हुजरे दे अंदर, वाह माँ जी तेरी अजमत दे क्या कहने, माँ जी तेरे शानो मुकाम दे क्या कहने, अल्लाह ने तेरे ते किनियां रहमतां फरमाइयां उस हुजरे दे अंदर। फरमाया क़यामत दा दिन होए, फिर उतो असी उठाए जावांगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मैं गल मुकान लगा जे आखिरी गल्लां बात नूं मुकान लगा ते अल्लाह दे पाक पैगंबर रब दे सामने चले जाणगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ते रब दे सामने अर्ज करनगे, अल्लाह सोनिया हिसाब शुरू करो। ते इन्हां लोग मारे मारे फिर रहे होणगे। कोई कहेगा जी बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम कोल चलिए, लोग जाणगे बाबा जी जवाब दे देंगे। जनाब नूह अलैहिस्सलाम कोल चलिए, वो भी जवाब दे देंगे। और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोल चलिए, वो भी जवाब दे देंगे। सारे नबी वारी वारी जवाब दे देंगे। लेकिन अल्लाह दे पैगंबर दे कोल आणगे, अल्लाह दे पैगंबर अपना सर पाक सजदे अल्लाह अकबर सजदे दे अंदर सुट देंगे। इन्ना लंबा सजदा करनगे, इन्ना लंबा सजदा करनगे। अल्लाह अकबर। ते रब सोने नूं तरस आ जाएगा। ऐ मेरे सोने नबी जी मंगो जो कुछ कहंदे ने इरफा रासका, सोने अपना सर पाक उठाओ, साल उठो करो नाल मेरे नाल गल, साल सोने करो मेरे नाल गल। ये तो उस्ताद जी बड़ा प्यारा तर्जमा कहंदे ने और नक्शे कमाल देखे दिते कहंदे ने। जदों क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह दे पैगंबर सर सजदे च रख के की कहणगे, रब ने करम दी छां करनी है जदों सोने ने हां करनी है। रब ने करम दी छां करनी है, रब ने करम दी छां करनी है जदों सोने ने हां करनी है। सार सजदे विचों चुक ले सोना, सार सजदे विचों चुक ले मिठड़ा, सार सजदे विचों चुक ले प्यारा, असी केड़ी तेनों ना करनी है।
تے میرے پیغمبر کی کہیں گے بخش دیو میری امت ساری بخش دیو میری امت ساری اگلی گل میں تاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے ہاتھ چکو پھر کریے دعاواں ہاتھ چکو پھر کریے دعاواں رحمت رب نے عطا کرنی ہے دعا ہے اللہ دنیا بھی بہتر کر دے آخرت اعتبار کر دے تھوڑے محبوب خطیب ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے دعا ہے اللہ سب جو کچھ سنے ہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے